उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी। तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी। अकेली रह जाएंगी सखियां बेचारी। तुमको मुझसे प्यार। আদা দেবো না? হ্যাঁ আদাটা তো পরে দেবো। আদা তো বেশি করে হবে না, না আদা কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ এটা দিয়ে রসুনটাকে দিয়ে ভাজা ভাজা করলাম। আদা পেঁয়াজ দাও। এবার পেঁয়াজটা দেবো, সবটা পেঁয়াজ দেবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ বেশি কেটে ফেলেছি। আচ্ছা যতটা লাগবে ততটাই দাও। 500 ডাল তো 500 ডাল। ডাল আছে এখানে। হ্যাঁ হলুদ নুন দিয়ে সেটা করে নিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হলুদ নুন দিয়ে সিদ্ধ করে নিই।